রবিবার গভীর রাতে ফের বুনো হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হল নাগরাকাটার বামুনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু টিজি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়। হাতিতে স্কুলঘর ভেঙে 2 কুইন্টাল মিড ডে মিলের চাল খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। পাশাপাশি ওই হাতিটি স্কুলের কিচেন রুম, অফিস রুম, এমনকি ক্লাসরুমেও ভাঙচুর চালায়। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে বেশ কয়েক বছরে 80 বার হাতিতে ভেঙে দিয়েছে স্কুল ঘরটি। বর্তমানে পরিস্থিতি এমনই, গ্রীষ্মের ছুটির পর আগামী 1 জুন থেকে স্কুল খুললে কিভাবে পঠন পাঠন হবে তা জানা নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। গত 3 মাসে এ পর্যন্ত ওই স্কুলটি 4 বার হাতির হামলার শিকার হলো। সবকিছু দেখে বর্তমানে অভিভাবকদের ক্ষোভ তুঙ্গে উঠেছে সেখানে। স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, নজিরবিহীন পরিস্থিতি, স্কুলটি আর থাকবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সবকিছু জানানো হয়েছে, বন দপ্তর দ্রুত কোনো পদক্ষেপ করুক। বন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, বারবার হাতির হামলা রোধে কী করা যায় তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার রাতে পাশে গরুমারার জঙ্গল থেকে একটি দলছুট হাতি এসে প্রথমে স্কুলের পেছন দিকে ভাঙা শুরু করে। 4টি শ্রেণীকক্ষ, অফিস ঘর লণ্ডভণ্ড করে এরপর হানা দেয় স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নাঘরে। আগে থেকেই হাতির হামলায় ভাঙা থাকা ওই রান্নাঘরের বাকি অংশ গুঁড়িয়ে দেয়। এরপর ভাঙে স্কুলের সীমানা পাঁচিল। সব মিলিয়ে খণ্ডহর দশা তৈরি হয়েছে সেখানে। চলতি বছরে এর আগের হামলাগুলি হয় যথাক্রমে 9 জানুয়ারি, 6 মার্চ এবং 17 মার্চ। 17 মার্চের ঘটনায় ভূগর্ভস্থ চেম্বার তৈরি করে সেখানে মিড ডে মিলের আনাজপাতি রাখা হলেও সেই ব্যবস্থাও নষ্ট করে দিয়েছিল হাতির পাল। সোহিনী ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, সবার খবর, সবসময়। क्या हुआ स्कूल में? स्कूल में हाथी आया था रात में, वो सब टुटा दिया है। किचन टुटाया है, जो चावल वाल रखे थे वो सब टुटा दिया है। चावल था, ऑफिस रूम भी टूटा है? हाँ ऑफिस भी टुटाया है। बाउंड्री था वो भी टुटाया है। कितना चावल खाया? चावल यही 2 कुंटल जैसा था। कब कितना बजे रात को आया था हाथी? रात को तो कितना बजे आया था वो तो हम लोग भी पता वो नहीं। आप लोग का सुबह मालूम पड़ा? सुबह में लगा। अच्छा, तो ये स्कूल मैंने चावल कितना खाया? 2 कुंटल खा दिया। 2 कुंटल चावल खा दिया। और कितना बार ये स्कूल टूटाया? ये तो 80 बार हुआ है पहले तो, और इस बार तो 3 बार टूटा दिया है। मैंने ये साल में 3 बार? हाँ। ये साल में 3 बार। तो आप लोग क्या ये हाथी का जो हमला होता है इससे परेशान हो गया क्या? हाँ बहुत परेशान है। बच्चा लोग को पढ़ाने लिखाने का ये भी नहीं हो जाता है। जिससे ऑफिस टूटाया है, अभी तो पीछे तरफ भी बाथरूम तरफ उधर भी टूटा दिया है। बच्चा लोग को क्लास व्लास से टूट जाने से कैसे होगा? आपका नाम क्या है? राखी उराव। आप क्या काम करते हैं स्कूल में? मिड डे मील। क्या स्कूल का नाम क्या है? टंडू प्राइमरी स्कूल। आपका नाम? राखी उराव। आप क्या काम करते हैं स्कूल मिड डे में? मील। क्या स्कूल का नाम क्या है? टंडू प्राइमरी स्कूल।